+3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 4 यूनिट 1 लॉन्ग क्वेश्चन रही तुलनात्मक राजनीतिर अर्थ संज्ञा तार उत्पत्ति और क्रम विकास। साधारणतः तुलनात्मक राजनीति कहले विश्वर प्रमुख शासन व्यवस्था सरकारी अनुष्ठान सेमानकर कार्यकलाप और आचरण संबंध में अध्ययन को बुझाई थाए। अन्य अर्थरे आधुनिक विश्व में विभिन्न राष्ट्र में थिबा शासन व्यवस्था राजनीतिक कार्यकलाप प्रक्रिया और क्षमता मध्य तुलनात्मक अध्ययन को तुलनात्मक राजनीति कहुए। उदाहरण स्वरूप रही राष्ट्रपति एवं संसदीय शासन व्यवस्था मध्य कि प्रकार भिन्नता अच्छी एवं भिन्न भिन्न राष्ट्र भिन्न भिन्न संविधान कहीं ग्रहण करती से सबूर अध्ययन तुलनात्मक राजनीति करा जाय थाए। एही प्रकार रे द्विदलीय बनाम बहुदलीय व्यवस्था ऐकिक बनाम संघीय व्यवस्था एकछत्रवादी बनाम गणतंत्र उपरे तुलनात्मक राजनीति निजर ध्यान केंद्रित करि थाए। तुलनात्मक राजनीतिर उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक प्रणाली विषय रे गभीर अध्ययन करिबा राजनीतिर सूत्र नीति और मूल्यबोध को बुझिबा ता सहित एक देशर शासन प्रणाली केपरि भी उन्नति करि परिबो सेथि प्रति दृष्टि देबा। तापर रही तुलनात्मक राजनीतिर संज्ञा ये फ्रीमैन मतरे तुलनात्मक राजनीति अनेक प्रकार सरकार एवं विभिन्न राजनीतिक संस्थार तुलनात्मक विश्लेषण अटे। एम.जे. स्मिथ मतरे तुलनात्मक राजनीतिक संगठन प्रकार सेमानक गुण संपर्क भिन्नता एवं परिवर्तनर अध्ययन अटे। तापर रही तुलनात्मक राजनीतिर उत्पत्ति और क्रम विकास। तुलनात्मक राजनीति विज्ञानर क्रम विकासर एक नूतन विषय रूपे परिचित। राष्ट्र मध्य संपर्क वृद्धि पाउथिबारु एहार आदर वृद्धि पाउछि। प्रत्येक राष्ट्र उणाधिके यह द्वारा प्रभावित होइथांती। एक अत्याधुनिक विषय भाव में द्वितीय विश्वयुद्ध पर यार सृष्टि होइछि। 1950 रु 1960 दशक एक अध्ययन व्यवस्था उत्पत्ति होइथिला। द्वितीय विश्वयुद्ध पर बहुत राष्ट्र स्वाधीनता लाभ कले। एही राष्ट्र गुड़िकरे शासन व्यवस्था पाश्चात्य राष्ट्र तुलन में अलग है। एथिपाई तुलनात्मक राजनीति उपर गुरुत्व दिगला। अमेरिकार किछि युव राजनीति विशारद पारंपरिक राजनीतिक अनुष्ठान और शासन व्यवस्थार अध्ययन करने परिवर्ते विभिन्न राष्ट्रर राजनैतिक और शासन व्यवस्था मध्य तुलनात्मक अध्ययन आरंभ कले। यहाकू तुलनात्मक राजनीति कहगला। तुलनात्मक राजनीति एक अत्याधुनिक विषय होइथिले मध्य प्राचीन कालरू प्लाटो और अरिस्टोटल तुलनात्मक अध्ययन उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। सेमाने विभिन्न राष्ट्रर राजनीतिक व्यवस्था और अनुष्ठान गुड़िकर तुलनात्मक अध्ययन करथिले। उदाहरण स्वरूप अरिस्टोटल से समय 150टी ग्रीक नगर राज्यर संविधान को अध्ययन करी तांकर प्रसिद्ध सरकार श्रेणी विभाग व्याख्या करथिले।
ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ଲାଟୋ ଓ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ସମୟରୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ପଲିବିୟସ୍ ଓ ସିସେରୋ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ରୋମର ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଇଟାଲୀର ଦାର୍ଶନିକ ମାକିଆଭେଲି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଦି ପ୍ରିନ୍ସରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ଜେସ୍ ମିଲ୍, ଫ୍ରିମ୍ୟାନ୍, ଜେମ୍ସ ବ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରମୁଖ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ୍, ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ସାର୍ ହେନେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅଣ-ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଏଲ ବିର୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏମାନେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବାହ୍ୟ ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ସର୍ବାଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ। 1950 ଦଶକରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ଡେଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନ୍, ଆଲମଣ୍ଡ ପାୱେଲ୍, ରବର୍ଟ ଡାଲ୍, ଲାସୱେଲ୍ ପ୍ରମୁଖ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନୂତନ କୌଶଳକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଓ ମେକାନିଜିମ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ଡେଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନ୍ ଇନପୁଟ୍ ଓ ଆଉଟପୁଟ୍, ଦାବି ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ବିକାଶଶୀଳ ଓ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଗଲା ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଠନ କରାଯାଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରାଗଲା।